असुची आत्मा मानकर प्रत्यावर्तन। समस्त को नमस्कार। आम सलमन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करे। जदि आपण माने आम चैनल को देखुछंती ताहेले जदि भी नुआ करी आछंती सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि बाक्यटी मेसेजटी न्यूज़टी आपण मानकु भलो लागे अन्य मानकु मध्य शेयर करंतु, जो द्वारा सेमाने मध्य देखिकी तांको जीवन रे जे माने सेमाने मध्य उपकृत होई पड़े। आसंतु हम माने भिडियोटी को आरंभ करिबा आ समस्त विषय जानिबा निमंते भिडियोटी को बंधु माने शेष पर्यंत देखिनियो। आम्भे माने पाई परिबा माथ्यू लिखित सुसमाचार 12 अध्यायर 43 पदरु 45 पद मध्य रे माने पाई परिबा। असुचि आत्मार प्रत्यावर्तन। असुचि आत्मार प्रत्यावर्तन माने असुचि आत्मा पुनर्बार जहा कि फेरिबो से विषय माने आलोचना करिबा। असुचि आत्मा माने कोन प्रथमे माने टिके जानि नेबा जे असुचि आत्मा हेउची ताहांकर शरीर न थाए, से मानकर केवल आत्मा थाए। आजिकाली आम माने देखुचु आ एबे तो एते भाबरे देखा न दिए, पूर्व रे बहुत भाबरे देखा देउथिला जहा कि भूत आत्मा बोली कुहा जाय, प्रेत आत्मा जहा आम मानको ए जगत जंगल पहाड़ पदारे बुलिलो मध्य से सब विषय देखा जाउथिला। ताहांकर शरीर न थाए, से माने पवन माध्यम रे आत्मार सहित से माने देखा देइथांती आ केउ प्रकार केउ रूप रे मध्य से माने देखा देइ पारंती। सेही प्रकार असुचि आत्मा मानकर प्रत्यावर्तन। एही असुचि आत्मा मनुष्य मानक हृदय रे बास करिबा निमंते चाहिए। तेबे की प्रकार मनुष्य मानक हृदय रे एही असुचि आत्मा बास करिबा निमंते चाहिए सेही विषय प्रथमे माने टिके आलोचना करि। केहु प्रकार शरीर मानक रे असुचि आत्मा बास करिबा पई चाहिए, सेही प्रकार शरीर गुडाक माने जेहु माने कि निज शरीर को ठीक भाव रे रखि न थांती, केमती से माने असुचि अवस्था माने आजिकल आम माने लोक मानक देखिछु एही प्रकार लोक मानकर स्वभाव अछंती। से मानकर आपण भाषा सुनिले ही आपण कान को पिता लागुथि। एही प्रकार तांकर भाषा हृदय रु बाहर थाए, कोटु हृदय रु मुख देई बाहर थाए। आउ से अनेक लोक माने भी अछंती विभिन्न प्रकार असुचि पदार्थ को से माने स्पर्श करिथान। असुचि पदार्थ जहा कि मनुष्य निमंते शरीर निमंते लाभजनक हेइ न थाए, सेही प्रकार वस्तु को मध्य से माने स्पर्श करती एवं भोजन मध्य करिथांती। से प्रकार पदार्थ गुडा हम देखिछु माने लोक माने नाश व्यवहार करती, लोक माने पुड़िया व्यवहार करती, सिगरेट व्यवहार करती, गंजे मध्य टाणाटाणी करती, मद मध्य सेवन करती। सेही प्रकार निशा सेवन द्वारा कोन होई थाए मनुष्यर हृदय असुचि पूरा संपूर्ण हो जाय थाए। आ सेही प्रकार जो माने करिथांती सेवन करिथांती से माने को कार्य रे बेसी करी लिप्त होई के रहिथांती। काहे कि जन को निंदा करिबा, जन को अपमान करिबा, जन को देखिकी सही न पारिबा, से लोक मानक निमंते आउ से फांद पाथंती आउ विभिन्न प्रकार ताहांको कोन करिबा ना इत्यादि इत्यादि प्रकार जन को की प्रकार कोन कले आउ से नष्टि हे जिवो, कि प्रकार से मान माध्यम द्वारा ताहांको तळ को खसाई दिया जिवो। एही प्रकार को चिंता गुडाको मनुष्य हृदय रे प्रिंट हे कि बाहरी थाए। के प्रकार बाहरी थाए से मान उठारे सेमति कंचा मनुष्य रे बाहरी न थाए। केतेबेले बाहरिबो जेतेबेले आम माने ताहा निशा सेवन करिथाउ, जे कोनोसी निशा से समय से निशा मानक बल देई थाए आउ इत्यादि कार्य करिबा निमंते हृदय रु बाहर करिथाए, जो द्वारा मनुष्य कोन हुए भूल बाटरे हृदय को नेइथिबा जगु ता हृदय रे असुचि आत्मा गुडा को बास करिबा निमंते चाहिथांती। से असुचि आत्मा गुडा को एही प्रकार स्वभाव मनुष्य पाखरे बेसी रहिबा को चाह। आउ बेले बेले एते अट्रैक्शन हे जाय, भूत प्रेत मध्य से मानक धरि थाए जे से पागल बलिया मध्य हेतांती आ भूत प्रेत द्वारा इत्यादि समस्या मध्य उपजी थाए। परिवार रे झगड़ा झाटी विभिन्न गंडगोल इत्यादि स्वामी स्त्री साई पड़िशा लोक मानक अप्रियता एही प्रकार भाव मध्य देखा दे। सेति निमंते एही असुचि आत्मा गुडाक मनुष्य हृदय रे धरिला परे जेतेबेले ताहाको मनुष्य को शिक्षा दिया जाय थाए, विशेष करी आम मानक ख्रिस्टियन लोक माने जे माने कि यीशु को ग्रहण करंती से माने भी एही प्रकार भाव रे लिप्त हेबा द्वारा से मानक बेसी आउरी भूत धरि थाए। आउ से मानक निमंते पालक मानक डकाई दिया जाय थाए। आउ से माने ताहांको भलरे बुझा सुझा कला परे से मानक प्रार्थना करिथांते आ भूत मानक तोड़ी देइथांते। हां प्रिय बंधु, मो मध्ये अनेक भूत मानक छोड़ैछि, भूत मानक मु घोड़ैछि। आ जोटे भूत माने भी थिबे मते नेले चाली जिवे भय करी। प्रकृतर सत्य मो प्रभु यीशु को मो हृदय रे ग्रहण करछि, मो रखि सेति पई मो आपनको प्रकृतर ताहा मो मध्ये करिछि। किंतु एही समस्त स्वभाव से भूत प्रेत ताहांको हृदय रे वास करूथिबो। आउ ताहा माने जदि छोड़ैला परे ताको माने शिक्षा देइता भाई रे एही प्रकार कार्य गुडा करू तू पृथक हो, आउ से असुचि पदार्थ गुडा को स्पर्श करो ना, तुम माने पूरा फेरी आसो आम माने शिक्षा देइता। आउ से हाँ बोली कहिता
ଆଉ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ସ୍ଥିର ମନରେ ରୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ କଣ ଗୋଟେ ପଛ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ଆହୁରି ମନେ ପକେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି କଣ ହୁଏ ନା ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା ତାହା ପୁନର୍ବାର କରେ। ଯେମିତି ମଦ ପିଉଥିଲା ସେମିତି ମଦ ପିଉଥାଏ, ଯେମିତି ନିଶା ସେବନ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଗୁଟୁକା, ପୁଡ଼ିଆ, ସିଗାରେଟ, ନାସ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ବି ଥିଲା ତାହା କରିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ହୃଦୟରୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କୁଚିନ୍ତା ତା ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ଯାହା ତାହା ମଧ୍ୟ କରି ପକାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ତା ତଳ ପଦରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି 43 ପଦରୁ 45 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିବା ବୋଲିକି। ଆଉ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ 44 ପଦରେ ସେଥିରେ ସେ କୁହେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି ମୋର ସେଇ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଭୂତର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ସେ ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ଏଣେ ତେଣେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବନି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ବାହାରିବା ଉତ୍ତାରେ ଅନେକ ଜଳଶୂନ୍ୟ, ଅନେକ ଠିକ ନଥିବା ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇଥାଏ, ଅନେକ ହୃଦୟ ମାନଙ୍କରେ ପଶିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ସେ ଜାଗା ନ ପାଇବାରୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ମନେ ପକାଇଥାଏ, ନାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ମୁଁ ଥିଲି ତାହା ଘରେ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି, ତାହା ଆଜି ପରିଷ୍କାର ଥାଇ ବି ପାରେ, ଥିଲେ ମୁଁ ସେଠି ରହିବି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରିଛି, ସବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଇସାନାଣ୍ଡା ମାନେ ସମସ୍ତ କୁବ୍ୟବହାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି। ତାହା ସେ ଦେଖିବ ଏ ଏତେ ଶୋଭିତ ଏତେ ଭଲ ଘର ଆହୁରି ପୁରା ମୋ ନିମନ୍ତେ ରେଡି ହେଇଛି। ସେ ଭାବିବ, ପୁଣି ସେ କଣ କରିବ ନା ଯାଇକି ଆହୁରି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଅଧିକ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସେ 7ଟା ଆତ୍ମାଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ସେଟ୍ କରେ। ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋହର ଘର ଏତେ ଭଲରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଆମମାନେ ଯିବା ସେଠାରେ ବାସ। ଆଉ ସେ କଣ କରିବ 7ଟା ଆତ୍ମାକୁ ଧରିକି ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଏହି ହୃଦୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ବାସ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଥିଲା ବେଳକୁ ସେ କେତେ ସମସ୍ୟା, କେତେ କଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ କୁବ୍ୟବହାରରେ ଚଳୁଥିଲା ରହୁଥିଲା। 7ଟା ଯଦି ଆହୁରି ଆତ୍ମା ଯଦି ରହିଲା, ଯାହାର ତାର ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଧରିକି ତ କରିବେ ନା। କଲା ପରେ ସେ କଣ ହବ କଣ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ 45 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ଆପଣାର ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ 7ଟା ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଘିନି ଆସେ, ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ। କଣ ହବ, ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ତାହାର ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ ସେହି ଲୋକର। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ କେବଳ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହୁନାହିଁ ଭାଇ, ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ହେଇଥାଉ, ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାଉ, ଯେଉଁ କୌଣସି ଧର୍ମ ହେଇଥାଉ, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ଆଉ ଏ କୁସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡିବା ନିମନ୍ତେ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭଲ ହେବ, ପରିବାର ଭଲ ହେବ, ଆରାମସେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆପଣ ଏତେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବେ। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ନିହାତି ସମୟ ଆସିବ, ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପୁଣି ମରିବ, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ଯେପରିକି ଏହି ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ମନ୍ଦ ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ନ ହଉ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମମାନେ ରହିପାରିବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୋର ଆଜି ବାକ୍ୟ ରହିଥିଲା ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଯେପରି ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ, ତାହା ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁନର୍ବାର ନେକ୍ସଟ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମମାନେ ଦେଖାଇବା। ଏ ଯାଏ ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।